ay bisita niya dito What's sa up, guys? iyahang lugar. Caleb here, and today I'm gonna play a game called the Streamer Experiment. So today we're gonna play that. Alright, that's kind of my favorite game. So I'm gonna play that. 3, 2, 1, go. Alright, so I'm in the game right now. So first ever live stream, and alright, let me play with one player. I'm only gonna play solos. Pre, bakit ka pala na-late? Kasi may aso sa labas ng bahay namin, pre. Hinabol ka ba, pre? Hindi, pre. Eh di bakit ka na-late? Ayaw niya akong samahan papuntang school, kaya hinintay ko pa siyang magbago ng isip, pre. Pre, bakit lagi kang may dalang walis sa Record classroom? kong video Kasi gusto mo. kong mataas ang grade ko, pre. Ha? Anong connection ng walis? Sabi kasi ni Ma'am, linisin niyo ang mga mali niyo. Kaya nagwawalis ako, pre. Baka sakaling tumaas ang grade ko. O, pre, bakit? Ay, mali kong tanaw at itong hilak ko. Ang sa to? Mamang rini. Better grab some snacks in the kitchen. Okay. Hey, I'm on way door. Dugay-dugay di na, day. Grabe. Ingon yung kumura na ito sa tinuod yun, bay. So, Tinuod katong yun, bisita oh? dito sa Talapubon, sa libingan ni Bobet Paterbon niya, bay. So, mo ninyo makita pohon. And after this, I'm gonna. Sir, saludo yung kayo sa We gotta clean the room before. Wala pa Wait, niya na hato. wait. There's a gold play button over here. Rini sa una, day. I'll be taking that. Alright, I gotta pick some more. I gotta look some more. Naglawas. Wait. There's also a golden play button over there. I'm taking that. Si Rini, day, break tayo. Kinagamyan ng grado ng 3-7 ko na. Oh, there's also one. Grabe, bibinta na natin sa Boom! Give me some of that. 7, di ko na yung kinagamyan. Alright, now let. Guys, Alright, so para kay Rene, pakinggan nyo. alright, give me some of that. Dami nagtatag sa akin na gawan ko daw ng reaction video. So, ito na yung request nyo. Gawan na natin ng reaction video. Mom, Play na magtut- natin. Done. Let's go. Never mind. Alright. Sige, go na lagi. Guys, walang Yung iyakan. ka boring. Walang iyakan, walang iyak. Ayun, kay lagi ka. Wait, ugna po diya si Rafa. Hindi man itong mag-apil dula. Ano naman? Sa kawo? Wait, ako ray come to your house kay Ay, Althea's. dili man dito sa iya house. Ay, permit man. Ya, kay Dula man. ya si Althea at doon laman ka Rafang house. Ato masay permit. Wait, Gusto siya ma-celebrate sa iyang birthday king. Sugal siya matabang sa siya nakukuan ba? ahay, boring man kung naa si Raf, kung wala si Rafa. Bro, tumboy. Tumboy na. Kanaw, gituka. Let's throw the trash into a dumpster in the room downstairs. Siya daw. Anak ko yun siya. Bagod siya ng sukol. Yan yung mga kaagi. Nag-ready talib. Kasi mag-istratuan hero. Naga-film man kong video. Ako nilam. Alright, let's get started. Saan na yung mong dulaan ito? Sa? Uy, Ga-film kong video. pusa. Ga-film lagi kong video. Ay, kwaon ko na ron. Naga-record man kong video.
Ka-screen record na ko. Nangkakwaon na. Ka-screen record ko. Ipusan dulaan. Uso na kayo mag-ikoy na kanyo. Abot na kayo. Dulaan Papa ipusan. ni mo. Ano yung dulaan? Dali na. Ibalik sa imong gikwaan. I hate getting interrupt at the video. Anyways, guys, Hi guys. Hi guys. Guys. Togi ko no srapa. Madto ba siya? nya naman wheelchair man siya. Kani tawagi ra mulan taw ro srapa. Di man siya pwede makadula. Ga-record kong video mo. Ako, i-call siya ron. Narapa. We are finally live. Mind-blowing. Disagree. Readings. What? Who could it be? Get up in the front door. A package? Let's carry it inside. A doll? What's that? A doll? Wait, I need to find something. Wait, there's one! What now? Bro, it came from the balcony. I played this game before, my guy. Hey. Ikaw na. Dulaan ba ito? Madto tang rapa. Oh! What the hell? Oh my god, what the hell is that? Siyempre may ako adiri. Oh my god, what the hell? Kadalagan dahil solis. Who feel bad for this guy? No. What the fuck? What the? Ready, King. Oh my god. Oh. First degree murder. We got Philip. badly kasi we got to grab broom from the kitchen. My guy. Bye guys. Karon dia dali. Dakuan lagi ko record the video. Mag-stop ka interrupt na ako. Ay. Dili na. Ako na ipusto na aron ipahatag dito. Nga batas balugo. Nagalagot sa bata. King, okay na. Ano sila mag-play? Ano? Ipusa na. Ako, comments mo ko on. Nalikis papa ni mo gapadulo. Oh, ako comments kasi ko on. Si nang sunya ba kay gabi ko na ilara kapi kasi. Should be done. Lah. Kilen. I want sana food. Alas ka sa mo. Wait, let me grab this golden play button. Diro mauday. Ha? Mao. Dali ah. Kilen. Sa!
Tapos na, kailangan pa pa. Nyaga-film man kong video. Ay, kukuha na kili ba? Ano man na mong kagkaana? Stop kung mag-interrupt Dili. ako. Ipusa na. Karabay na mong kagkaana. Yuli dito. Fine. Guys, sorry from ending the video, guys. My mom won't stop interrupting me, but I got to go on. I got to end the video and continue this. Bye, guys.